Good morning. Day 2. Good morning, guys. Good. Hello guys. Kapoy na. Kaya pa, sir. Patag na, patay na. Patagilid. Forest of Tres Marias Peak 2. Whew. Approaching summit na kami guys. Kapon yung kanang sakit na ko. Kailan lang ito na santo na. Labas eh. Yung kanto. Set? Char. Ano dyan na siya? Bulad tayong dala. Ika'y aking sakit-tapik. Nais kong mayakap ka bawat araw. Third day assault. Third peak. Good morning. Last assault ano eh. Naliwatan.